फालाकाटा प्रखंड के तसड़ी चाय बागान में आज शनिवार की सुबह चाय बागान कर्मियों की विभिन्न मांगों को लेकर एक गेट मीटिंग की गई। इस दिन की गेट मीटिंग में तृणमूल कार्यकर्ताओं ने अपना अपना वक्तव्य दिया। इस दिन उपस्थित थे श्रमिक नेता उत्तम शाह, रामचंद्र लोहार, सिरिल बागवार, सोमेन रॉय, गोविंद उरांव, तृणमूल नेता आनंद खड़िया, देवजीत पाल और मनोज राय प्रमुख आदि। जमात हो ये आज जो 2 दिन का हमकर गेट मीटिंग सबसे बड़का मुद्दा है कि हमकर मिनिमम वेज जेठू हमकर बहुत दिन कर दाबी रहे। आज के कहीं ना कहीं हमकर जो जॉइंट फोरम है उकर में जॉइंट फोरम में सबसे बड़का अगुआ मना है। जॉइंट फोरम में हमकर जो विरोधी दल वो मना है वर्कर सब स्टाफ ईशान हुए थे बगान में, लेकिन जे कानून होते उकर में परमानेंट बोल के क्यों नहीं रही। सब कोई टेम्पोररी रहवा, मालिक मन जखन तखन निकल सकबा और यूनियन करेक्ट कर अधिकार हम इनका नहीं रही। यूनियन करेक्ट कर अधिकार भी चीन खोजो था ईमान और यूनियन करेक्ट ले वो फैक्ट्री में 100 जन काम करने से वो फैक्ट्री में यूनियन करेक्ट सको, लेकिन एखन बड़का बड़का पूंजीपति मन से मिल के अदानी अंबानी बड़का बड़का कंपनी से मिल के ये नया कानून जो हम इनका श्रमिक मान के ऊपर थोपे। आज के আমাদের 2 দিন ব্যাপী 10-11 ট্রেড ইউনিয়নের মিটিং ছিল ওয়েজেস নিয়ে। তো কালকে আমাদের কোনো কারণবশত আমাদের গেট মিটিং হয়নি। আজকে আমাদের এই গেট মিটিং হচ্ছে ওয়েজেস নিয়ে আর বাগানের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে। তো কোনো আপনার দাবিপত্র কি জমা দিয়েছেন? হ্যাঁ, আমরা দাবিপত্র জমা দিয়েছি যে ওয়েজেসের মধ্যে যে ন্যূনতম মজুরি আছে ওটার মধ্যে বিভিন্ন ধরনের আমাদের মানে ঘাটতি আছে, যেমন বোনাস পয়সা, তোমার অ্যাম্বুলেন্স, বাড়ি রিপেয়ারিং, এগুলা অনেকগুলা যে মালিক পক্ষ বলতেছে এইগুলা ছাইড়ে তোমাকে এই মিনিমাম ওয়েজ হবে। কিন্তু আমরা চাচ্ছি এইগুলা আমাদের দাবি থাকবে এর মধ্যে। আর স্টাফের মধ্যে 3 বছরের ইসে আছে ওইটার মধ্যে উপস্থিত থাকবে। কে কে উপস্থিত রয়েছেন আজকে তোমার জেনারেল সেক্রেটারি আলিপুরদুয়ারের উত্তম সাহা আর ভাইস সোমেন রায় আর আলিপুরদুয়ারের তোমার কোর কমিটি রামচন্দ্র লোহার। কি নাম দাদা আপনি? রামচন্দ্র লোহার।